किस कथा माकड़ आसला किसी खाइबा देल हाँ से चैनल मु बिस्कुट देनी ना आउ से चैनल आनथिले आनला जिम से टाटे जिम दे देछंती तापर हाँ फ्रेंड्स देखंतु बर्तमान कॉलेज रे आछंती हमर चुलबुली चुलबुली केते बाट बोल चुलबुली तंते मुह नुचा देछंती बर्तमान ये होजी मो झियारी। हाय फ्रेंड्स देखंतु बर्तमान आम ग्रहण रे कुन्नी बो घरे बर्तमान मांकड़ आसी पहुंची देखंतु केते सुंदर भाव से बिस्कुट खाऊची आ कुन्नी बो ताको दउची खाया पे दियो दियो आउ खंडे दियो देखो केते सुंदर भाव पानी दियो पीब बर्तमान मांकड़टी कुन्नी बो घरे से खाया आसी हनुमान आसुचंदी धरम भाई होगी देखु दौन हाथर हाथ किसी कर ना तुम दियो ए पुषा मांकड़े ना कामुड़ ना से पुषा पुषा मांकड़ तो मारी देखो केते सुंदर भाव बिस्कुट खाऊची आगु पानी आगाड़ हाँ हाँ खाए 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 छुआ खाए हाँ किसी कर दौन डोरी ना से हाँ से आमर कोनी घर को बर्तमान मांकड़ आसी बर्तमान गीता मांकड़ देखा खाई देवा पड़ो पैसा देते पड़िया हाँ पैसा देवा पड़ो तुम एपट एपट आस ना देख जो बर्तमान समस्ते डरुंच कि पुषा मांकड़टी सी आसी आइला खरा आंब खाई जाइला पाकला आंब 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 बिस्कुट एदिन आसतिलानी आज आइछि आ गोटे पहरी अपरदिन छुटियाटा आइला जेटा दांत किछि माते धोड़ी आसे हां हां हेटा धोड़ी आसे माते खाई दे तो मां कहीं ओए एटा बूढ़ा हलानी ए बूढ़ाटा ना टाटिया देनी पानी एटा पानी ता पी देरी आइछि से पळेओ ता तो छोड़ दो ये कामुड़ एक्चुअली ये कामुड़े नहीं कि बहुत पोषा मांगटे पलि आसी से देखो एमती दौन देखो ना 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 से खाया कथा नहीं ना से खाया कथा किसी से पड़े पड़े बर्तमान देखु बहुत ए माकड़ गला रे माकड़ गला हाँ फ्रेंड्स देखु बर्तमान कॉलेज रे आछंती हमर चुलबुली चुलबुली केते बाट बोल चुलबुली तंते मुह नुचा देछंती बर्तमान ये होजी मो झियारी से बर्तमान कॉलेज रे आसला आसला गोटे मांकड़ आसला से मांकड़ पाखु जीव बोली बाहर
ତା ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ଦେଖୁନୁ। ଛୁଆ 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 କିଏ ଇଏ ଚୁଲବୁଲ ନାନୀ? ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ମା ଏତେ ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିଛି ଯେ ସବୁ ପଇସା ବି। ଏ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା, ତା ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସେ। ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଗୁଡେଇବ ଗୁଡେଇବ କାମୁଡିବ ମାଲୁ ସେ ଡରିଗଲା। ସେ ଡରିଗଲା। ଏ ପଳେଇଗଲା। ଦେଇଥିଲା ପୁରା କିସ କଥା ମାଙ୍କଡ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ? ଦେଇଥିଲା ଏବେ ହଁ হ্যাঁ সে ଚାନାଚୁର ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଦେନି ନା ଆଉ ସେ ଚାନାଚୁର ଆଣିଥିଲେ ଆଣିଲା ଯେମିତି ସେ ତାଟେ ଯେମିତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିରା ମାଟା କମ ଧନ ନେଲା। ଆଉ ଧନ ହେଲା କିସ କଥା ମାଙ୍କଡ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଗୋଟେ। ମାଙ୍କଡ ହେଲା ଆମର କିଛି ଆଉ ହଉଛି ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇଥାନ୍ତ, କଦଳୀ ଗୋଟା କଦଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଦେଲେନି ତମର ଆମର ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ, ତମେ ଦେଇଥାନ୍ତ ସିନା ଆମ ଭାଗର। ଆମର ପେନସନ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ନା ପେନସନ ଟଙ୍କା ଯେ ସେ लो फास्ट बिस्कुट देना खाइला ना ता से जिम चाना चुरा जिम देला ना फास्ट ताटियारे आ धोइला तापर चोडी ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ବାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲରେ ସେ ତମକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟା କଦଳୀ ଯେ ତମେ ଦେଇଥିଲେ ତ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତ। ରହସ୍ୟ କିସ ମାନେ ଆସିଥିଲା ମାଙ୍କଡଟା ଆସିଥିଲା। ମୋ ନା ମୋର ବାହାର ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଚାରିଆଡେ ବାହାର ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ପୁରା ବାହାର ଆଜିକାଲି ପୁରା ଫେସବୁକ୍। ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? ଭଲ ହେଇଛି। ତମ ମାଙ୍କଡ ଖାଇଦେଲାଣି ସବୁ ପନିପରିବା ତମ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତମ ମାଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏ ତମ ମାଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୋ ମାଆକୁ ନେଇଯିବ, ତୋ ମାଆକୁ ନେଇଯିବ। ତୋ ମାଆ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ ସାଥିରେ ପଳେଇବ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବୁ? କେମିତି ମାରିବୁ? ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦବୁ। ସେ ତୋ ମାଆକୁ ନେଇଯିବ। ସେ ତ ନେଇଯିବ ତୋ ମାଆକୁ। ନା ସେ ନେଇଯିବ। ମାଙ୍କଡ ଯେ ଆସିଥିଲା ତମ ଘରକୁ ତୋ ମାଆକୁ କାମୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଟା ସେ ତତେ ନେଇଯିବ ତତେ। ଦେଖିବ ମୁକ୍ତ ହୋଇ 108 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବାନ୍ଧୁ କରୁଛୁ। ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମନ୍ମୋହନା ସଂସ୍ଥିତା ନମଃ ଶକ୍ତି ନମଃ ନମସ୍ତେ ନମଃ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶିସାଇ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଆମର ରଜତ ଭାଇ ଯୋଉ ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର আমার ঠিকার মশলা পূর্ণিমা মহান্তি 50 টাকা পুরস্কৃত করছেন এবং আমার অর্গানিস্ট ভাইকে তাকে মধ্যে 50 টাকা পুরস্কৃত করছেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমার পেট রাখিবা ভাইকে তাকে মধ্যে 50 টাকা পুরস্কার করছেন। কাইকিরাটি দর্শকর ভিড় নাই মাত্র উপস্থিত আছে। আমার তবলিস্ট ভাইকে মধ্যে 50 টাকা পুরস্কৃত করছেন। তাকে କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାହିଁବି କଳାକାର କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ
ସୁବିଧା ସେବା କାଳି ସେବା ଚାକିରି ଆସିବାରୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ବି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି फ्रेंड्स बर्तमान देखो आम गाँव में बर्तमान लक्ष्मी पूजा होची आम बर्तमान बुलाया आसलु माँ आम छुआ समस्ते देखो समस्ते बहुत सुंदर भाव में सजा है देखो बहुत सुंदर भाव में सजा बर्तमान माँ लक्ष्मी पूजा होती लक्ष्मी पूजा देखा आम आसलु गाँव में बर्तमान आम 7 दिन ये लक्ष्मी पूजा अरे गालो सुनी बोले हम तो किछु अछि अच्छा कौ जगह गाथरी बाबू बोले बोली कुठो मिले नाही कुठो अच्छा अच्छा गाथरो भाई वही को बोली मिले नाही कुठो सतरे ये गालो वाला उठा अच्छा अच्छा अरे फाका पड़ी छुरा मो फोटो हाय फ्रेंड्स बर्तमान आम गाँव लक्ष्मी पूजा हो धूमधाम रे बहुत सुंदर मेढ़ हो माँ महालक्ष्मी आम बर्तमान आसो माँ लक्ष्मी जो आम गाँव में जो मेढ़ हो बहुत सुंदर सुंदर सजा माँ एत सुंदर सजा देखिले आप बहुत सुंदर हो देखिपे आसतु आम गाँव को बहुत सुंदर मेढ़ हजार सरीगला बहुत लेट आसलु बर्तमान देखु आम डांस देखु डांस देख सारा घर को जीव